सांग्रं सालो साया लामाटी बॉर्डरनि बेरा उस्रेबै त्रिपुरा हास्ट्रीय हापाइमानि लामा रिश्यमुगनि बलायतिला आमसायो बीएसएफ जवानंनि यागो मानजाखा खरकसे सिरायनो खबै खरक सुकु फाता हानि बरक फियाबा बीएसएफ थांमानि तेरमानै खारि थांकाते खरकनि बांलादेशी फासाला बरंना हांको दरबा नगति शाखा बिलुनिया थानानि पुलिस बिलुनिया बॉर्डर आमसाइतै सालब्रुमनो दाल बिदाल मानै खोनैनि बानिया खलायजांमानि लगी लगी आयांनारनि बरकनो यांनारो तुबुनानि बानिया खलायजागै तंमानि पार्टी मुंनो सांग्रं सालो हायनो हायासि सुरै फनुगैरिखा हास्ते जत लुकुर आबो हाइके सालब्रुमनो फातार हानि बरक त्रिपुरा हास्टेयाव हाबायै तंखे त्रिपुरा हास्तेनि तंख बर थागै सौसिनाय वानसुंनाय करे हास्तेनि केबो लुकुर सांग्रं सालो हायनो हाय साया लामातै बॉर्डरनि बेरा उस्रेबै त्रिपुरा हास्टेयाव हाबायमानि लामा रिश्यमुगनि बलायतिला आमसायो बीएसएफ जवानंनि यागो मानजाखा खरकसे सेरायनो खबै खरक सुको बांलादेशनि बरक फियाबा बीएसएफ थांमानि तेरमानै खारि थांगाते खरकनि बांलादेशी आबोनि यागोलो बरंनो बलाय बीएसएफ केमो तुबुइ फाइका बीएसएफ नि जवान आरो बरंनो सोंपिनिंमानि यागोलो सांग्रं साल हर याफोरै रेखा बरंनो बिलुनिया थानानि पुलिसनि यागो रमजांनाय रक उंखारागमान बिश्वास लिपन लास्कार समीर हुसैन मोहम्मद समीर खान राबिया बेगम रुकिया सरदार नूर मोहम्मद मिथिला रुना अख्तर ते रेजिया बेगम ब्रंनि बिसुंगो रबिया बेगम मुंगै खरकसा बोरै हिंदी सानाय ते साक साकनो इंडियान सिटीजन होनै दाबि खालायका फासाला बरंनो हांकर दरबार नगति सानाय होनै शाखा बिलुनिया थानानि उसी श्रीकांत बर्दान সকালে বিএসএফ ডিউপি বলাইটিলা তাদের এরিয়াতে বিশ্বমুখান্ডারে টোটাল 9 জন বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া তুলছে তো তাদেরকে বিএসএফ ডিটেন করছে এখান থেকে আমার বিএসএফ আমরা হ্যান্ড ওভার করছে 9 জনের মধ্যে 4 জন মহিলা 4 জন পুরুষ আর একজন মাইনর মধ্যে 9 মাসের ছেলে আচ্ছা আরেকজন 9 বছরের ছেলে আছে টোটাল 9 জনকে আমরা দিয়েছি বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া ওঠার সময় তার যখন ক্রস হয় তখন তারা বিএসএফ ডিউটির ওপর যারা বিএসএফ ছিল তারা তাদেরকে ডিটেন করছে আমাদেরকে দিল আমরা আগামীকালকে তাদেরকে কোর্টে পাঠাবো এবং লবল অ্যাকশনের জন্য আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করি যা অ্যাকশন নেওয়ার দরকার আমরা অবশ্যই নিয়ে যাচ্ছি আগামীকাল তাদেরকে কোর্টে পাঠাই স্যার তাদের নামগুলি কি নামগুলি আছে फियाबा बॉर्डरनि बेरा सिसगै फातार हानि बरक त्रिपुरा हास्ट्रीय हापाइमानि पार्टी मुं ताबो वायसाया फियाबा फातार हानि बरक रंनो त्रिपुरा हास्ट्रीय हापाइमानि मोथांनानि बागै मुंसा साक्थार मुंना हारिया हास्टे हापां एबा हास्टेनि त्रिपुरा नेता ते हास्टेनि सिनाय नंनाय बरक ब्यूरो रिपोर्ट चिन खरां।